प्रणाम ग्रहण करंतु देवर्षि। राजा स्वस्ति स्वस्ति को राजा स्वस्ति को उठ राजा। नारायण नारायण राजा देवर्षि अरे कौन राजा तुम्हें परा महाज्ञानी म्यानी राजा ए अयोध्यापुर हेले तुम्हें एपरी दुर्बल व्यक्ति परी करुछ क्रंदन ना राजा धैर्य धर राजा धैर्य धर धैर्य बंध मोर भांगी जाइछि राजा ए धैर्य बंध मोर भांगी जाइछि नारायण ठीक मो शिशु पुत्र हरण कालरु राजा ए भांगी जाइछि धैर्य बंध मोर राजा भांगी जाइछि ना राजा ए सूर्य वंश राजा मानक सदा सर्वदा देवाक पड़ी थे घोर कषण जंत्रण परीक्षा और तापरे आसी थे सुखर दिन तांकरी किरती सरिना कर लिप्ति बद्ध होई रही जय राजा जुग जुग पाई हां हां जुग जुग पाई नारायण सते कोन एते बड़ भाग्य मोर हेब देवर्षि राजा सते कोन एते बड़ भाग्य हेब मोर राजा ना हे राजना राजना गे राजा वृत्तांगे बनी तो सचार चाण राजना गे राजना राजना गे राजना 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 है राजा बनी तो सचार जाना राजना है राजना राजना है राजा ए सूर्य वंशर कीर्ति रही जुग जुग पाई राजा निश्चय तोहरी वंश रक्षा करबा पाई तोहरी वंश रक्षा करबा पाई आसीब हाजी जाइत्वा पुत्र तोरसगी नहुंस राजा राजा कोन कहिले देवर्षि राजा हजी जाइछि बा पुत्र नहुंस नारायण नारायण फेरिब मोहर कळकु अवश्य राजा अवश्य अवश्य तोर हारी जाइत्वा पुत्र नहुंस फेरिब तोहरी पासकु तोहरी कीर्ति स्वर्णा कर लिप्ति वाक होई रखिजिबा जुग जुग पाई राजा जुग जुग पाई नारायण नारायण श्रीमन नारायण देवर्षि कौन कहले रही मम वंश मो पुत्र नहुष फेरेब मोहर कलकु हाँ हाँ देवर्षि नारदंग कथा केबे मिथ्या होई न पारे देवर्षि नारदंग कथा केबे मिथ्या होई न पारे ना ना केबे मिथ्या होई न पारे ओ डण करंतु महाराज दिलीप सिंह मो आपण को मिथ्या कथा कहूनी महाराज जहाँ भी कहूचे सत कथा कहूचे कौन सत्य महाराज कौन तुम्हें मो पुत्र नहुष को पाइछ महाराज पाइछ मो पुत्र नहुष को महाराज किए कहीं कि चोराई नहीं केउठी रखी छी
ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କୁହ କୁହ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂ କେଉଁଠି ରଖିଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଚୋରାଇ ନେଇନି ମହାରାଜ ତାକୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ବଦ୍ଧ କରିଛି ସେଇ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ନେଇ ବଦ୍ଧ କରିଛି ସେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ନା ମିଥ୍ୟା କପଟ ଛଳନା ଏହା କେବେ ହୋଇନପାରେ ଏ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଦାୟଦ କେବେ ମରିପାରେ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ପରି ହଁ ହଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ମହାରାଜ ତାମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି ନା ମହାରାଜ ମୁଁ ମୋର ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ ଦେଖିଛ ତୁମେ ହଁ ମହାରାଜ ଆଉ କଣ ଦେଖିଛ ଚାମୁଣ୍ଡାର ମନ୍ଦିରେ ଦେଖିଛି ନେ ତୋର ଚାମୁଣ୍ଡାର ମନ୍ଦିରେ ଦେଖିଛି ନେ ତୋର ବହୁଦିନ ଶିଶୁ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟାଇ ଆଣିଛି ମାତର ନିଶ୍ଚୟ ଏହାଟି ସତ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କରିଛି ହତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାଟି ସତ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କରିଛି ହତ ଧରି ନେଇ ନିଶାଧର ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି ସେହି ପୁତ୍ରସୁର ବଦ୍ଧ କରିବା ତାହାକୁ ନେବାଟି ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ତାହାକୁ ନେବାଟି ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା କେବେ ଯିବା ଟାଣ କଣ ଦେଖାଇ କହଇ ତାର ଏହି କଥାଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂ ଏ କଥାଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବଦ୍ଧ କରିବି ସେ ନିର୍বোধ ଦାନବ ମନ୍ତ୍ର ସେ ମୁଦ୍ରା ଦାନବ ମହାରାଜ ସେ ରହୁସକୁ ସେ ରହିଛେ ପିଲା ବେଳୁ ମାରି ଛାଇ ଅରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହରାଇଥିବ ପ୍ରାଣ ସେଇ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳଙ୍କ ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କର ରେ ରାଜା ଆୟୁ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ତତେ ବଦ୍ଧ କରି ତୋ ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ଧରି ବସିବି ତୋର ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ହେବି ରାଜା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂ ଈଶ୍ୱର ମତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ବାରି କର